सब बच्चों को इस्लामी तालीम दे, दीन की बुनियादी बातें तो ज़रूर सिखाए और ख़ुद भी सीखने की कोशिश करे। हर बच्चा सबसे पहले तो वालिदैन को देखकर ही तो सीखता है। वो अफलातून एक मशहूर फ़लसफ़ी गुज़रा है। ये अफलातून अपने वक्त में बादशाह का करीबी था। बादशाह इसको हमेशा अपने पास रखा करता था, इससे मशवरे करता था, इससे बेतकल्लुफ़ी की बातें किया करता था, क्योंकि ज़हीन बहुत था अफलातून। तो एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह इससे किसी बात पर नाराज़ हो गया। नाराज़गी की वजह से बादशाह ने अफलातून को जेल में बंद कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि किसी ने बादशाह के पास मोती भेजे गिफ्ट के लिए, हदिया भेजा बादशाह के पास। अब बादशाह ने उन दोनों मोतियों को देखा और वो सोचने लगा कि ये अफलातून को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़हीन है, समझदार है, वो अच्छे बुरे को जल्दी परख लेता है। तो बादशाह ने कहा कि वो जेल में अफलातून बंद है, दोनों मोती उसको दिखा कर लाओ। चुनाचे दोनों मोती उसके पास ले गए। तो अफलातून ने एक मोती इस हाथ में रखा और एक मोती इस हाथ में रखा। रखने के बाद एक मोती के बारे में कहा कि ये तो अच्छा है मोती, लेकिन ये जो दूसरा मोती है ये खोखला है और ख़राब है। अब बादशाह ने जब अफलातून की बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया कि फ़लाँ बादशाह ने, हाकिम ने मेरे पास गिफ्ट भेजा है, तुम उसके गिफ्ट की तौहीन कर रहे हो, उसको ख़राब बता रहे हो। बादशाह ने कहा कि मैं इसकी जांच करता हूँ, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। चुनाचे उस मोती को तोड़ा गया तो उसके अंदर से कीड़ा निकला। अब बादशाह देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि तो अफलातून की बात तो सही है और सच है। तो अफलातून से पूछा कि तुमने ये कैसे पहचाना, कैसे पता चला, मोती तो बंद था। तो अफलातून ने बतलाया कि जब मैंने दोनों मोतियों को दोनों हथेलियों पर रखा तो एक मोती मुझे गर्म लगा, गर्माहट महसूस हुई, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर कोई जानदार है, कोई गर्म चीज़ है, इसलिए मैंने कहा। तो अफलातून की ये बात देखकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई और उसने जेलर से कहा कि अफलातून की एक रोटी बढ़ा दो, इसकी एक रोटी में इजाफ़ा कर दो। कुछ वक्त गुजर गया, बादशाह के पास किसी ने घोड़ा जो है गिफ्ट में भेजा। फिर बादशाह ने कहा कि ये घोड़ा और गिफ्ट अफलातून को दिखा कर लाओ, कैसा है। अफलातून ने देखा तो कहा कि घोड़ा तो अच्छा है, लेकिन इसने गधी का दूध पिया है। घोड़ा अच्छा है, लेकिन इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, बल्कि किसी गधी का दूध पिया है। अब बादशाह ने सुना तो फिर गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, कहा कि साबित करो, अगर साबित नहीं किया तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि देखो इसका सारा जिस्म तो, अफलातून ने कहा कि इसे गौर से देखो, इसका सारा जिस्म घोड़े जैसा है, लेकिन इसके कान गधे जैसे हैं। सारा जिस्म घोड़े जैसा है, लेकिन इसके कान गधे जैसे हैं। तो कान देखने से अंदाज़ा हुआ कि इसने किसी गधी का दूध पिया है। बादशाह अफलातून के जवाब से बड़ा खुश हुआ और उसने जेलर को हुक्म दिया कि इसकी एक और रोटी बढ़ा दो। खुश होकर फैसला सुनाया, एक और रोटी बढ़ा दो। कुछ हालात गुजरे, बादशाह परेशानी से गुजर रहा था। अच्छा, ये अफलातून जेल में ही बंद है अभी। तो बादशाह परेशानी से गुजर रहा था, रात को अकेले बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो जेल में जाकर अफलातून से बात करता हूँ, इससे दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, गम हल्का हो जाएगा। तो वो दिल बहलाने के लिए अफलातून के पास गया, अफलातून से बातें होने लगी। तो बातों ही बातों में बादशाह ने पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, मैं कैसा आदमी हूँ और मैं कौन हूँ। तो अफलातून ने कहा कि मैं बतला तो दूँगा, लेकिन एक वादा करो कि मुझे कोई सज़ा नहीं दोगे, सुनने के बाद कोई सज़ा नहीं दोगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं कोई सज़ा नहीं दूँगा, ये मेरा वादा रहा। तो अफलातून ने कहा कि तुम किसी बादशाह की औलाद नहीं, किसी नान लगाने वाले की और होटल वाले की औलाद हो।
اب بادشاہ کو غصہ آ گیا سن کر کہ بھائی میرے تو باپ دادا بادشاہ رہے ہیں, مجھے یہ بادشاہت جو ہے وراثت میں ملی ہے, میں کسی ہوٹل والے کا, کسی نان بائی کی نسل نہیں ہوں, میرے تو باپ دادا بادشاہ تھے, مجھے تو بادشاہت وراثت میں ملی ہے. افلاطون نے کہا کہ نہیں, تم کسی نان بائی کی اور ہوٹل والے کی اولاد ہو. تو بادشاہ نے تحقیق کے لیے اپنی والدہ کو طلب کیا اور والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے ماں باپ اور دادا پردادا بادشاہ نہیں تھے؟ والدہ نے کہا کہ ہاں, آپ کو تو وراثت میں بادشاہت ملی ہے. لیکن بادشاہ نے سختی کے ساتھ والدہ سے پوچھا کہ صحیح بتاؤ واقعہ کیا ہے. تو والدہ نے کہا کہ دیکھو, حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد کوئی بادشاہ نہیں تھے بلکہ ہوٹل والے تھے. ایک وقت تھا کہ آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا روٹیوں کا کاروبار تھا, ہوٹل کا کام تھا, بہت سارے نوکر چاکر تھے. ملک میں بد امنی اور غدر پھیل گیا, لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے, مار کاٹ ہونے لگی کیونکہ حکومت ختم ہو گئی تھی, کوئی نظام باقی نہیں رہا تھا. تو تمہارے والد صاحب نے کیا کیا کہ جو تمہارے ہوٹل کے نوکر تھے ان نوکروں کی مدد سے ایک حکومت بنائی. ہوٹل کے جو ملازمین تھے ان کو فوجی بنا دیا, پولیس والا بنا دیا, اور ان کی مدد سے ایک شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی. اب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب کا جو شہر ہے اس میں امن اور سکون ہے, وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. تو لوگ اس حکومت میں ملتے گئے اور آپ کے والد ایک ملک کے بادشاہ بن گئے. تو یہ حالت پیش آئی تھی آپ کے والد کے بادشاہ بننے کی. تو بات یہاں ختم ہو گئی. پھر افلاطون سے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ کسی ہوٹل والے کا بیٹا تھا؟ تو افلاطون نے کہا کہ دیکھو, جب بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام میں ہاتھی دیتا ہے, ہتھیار دیتا ہے, سونے چاندی دیتا ہے, پراپرٹی دیتا ہے, قلعے دیتا ہے, خوش ہو کر کہ جاؤ یہ شہر تمہارا ہے, یہ پراپرٹی تمہاری ہے. لیکن جب بھی مجھ سے خوش ہوتے ہو تو میری ایک روٹی بڑھا دیتے ہو. جب بھی آپ مجھ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ میری ایک روٹی بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سمجھدار آدمی زیادہ روٹی نہیں کھاتا. جب موتی کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کہا ایک روٹی بڑھا دو. جب گھوڑے کا واقعہ پیش آیا آپ نے کہا کہ ایک روٹی بڑھا دو. تو میں ٹینشن میں آ گیا کہ یہ آپ روٹی کیوں بڑھا رہے ہیں میری, تو یہ روٹی والا ذہن آپ کا کہاں سے آیا؟ تو میں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ آپ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں, کسی ہوٹل والے کے اور نان والے کے بیٹے ہیں.